lesson 8, which is clientele and audiences in social work. Good day everyone, this is Jessie Garga and I am going to tell you our lesson 8, which is clientele and audiences in social work. So without further ado, let's get started. Okay, so unsa di ay ang clientele ug ang audiences sa social work. So karon we're going to tackle that, and after this lesson, you will be able to describe the various types of clientele and audiences of social work. So after ning lesson, mabalaan na nimo ang mga types sa social work and mabalaan na nimo ang types sa clientele and audiences sa social work. And also, you will be able to distinguish the needs of individuals, groups, organizations, and communities. So, my report is only in individual, dili na kumabot sa groups, organizations, and communities. That will be reported by other reporter. So, here in my report, we will be able to distinguish the needs of individuals. Social work professionals work with various types of clientele and audiences, not only to help them improve their social functioning, but also help them realize their fullest potential as individuals, organizations, and community. So, ang social work professional do kuno, they will work with various types of clientele and audiences. So, when we say various, dili lang gid siya isa lang, daghan gid siya. So, the social work will also help them to improve their social functioning, but also to help them realize their fullest potential as individuals, organizations, and communities. So, social work professional gina-help gid nila ang mga tao to become the better version sa ilang kaugalingon and to improve their social functioning, and also they will help the individuals to have their fullest potential. Okay. Those persons are motivated by the principles of empowerment, liberation, social justice, and human rights. Social workers render service to a wide area of clientele in various settings. So, kini daw silang mga tao motivated daw ni sila with the empowerment, gina-empower gid sila sa mga social workers or social professionals. They were liberated and given the social justice that they deserve, and they will have the human rights, or they will implementing the human rights. Okay, kinabod ang social workers, dili lang ni sila gastay sa isa ka area, but their services are offered into a wide array of clientele in various settings. So bisag asa gyud ni sila maabot, dili lang sila like for example, dili lang sila sa Mindanao, but they're also assigned to other places such as in Luzon, Mindanao. Some of them also are kanang ginapaadto sa lain country ang uban nga social worker. And then, so, muna siya ang social work, clientele, and audiences. So, here, I'll be giving you the example of clientele and audience in social work. So, I'll be reading this text, and I hope you guys will listen to my report. Okay. Karen, Christine, Leo, Robert, and Michael are all graduates of social work. So, kani sila, 4 ka person, graduate na sila sa social work. After graduation, the friends pursue different careers in social work. So, when we say social work, dili lang day siyang, social work lang, isa lang siya ka stage. But, daghan siya og coverage. Diba, as I've mentioned nga, ang social work is kaning wide array gyud yang gina cover ane. Ang Karen and Lay work in a secondary technical school which caters to students coming from indigent families. So si Karen daw and si Leo nagtrabaho sila sa mga kaning mga sa secondary or high school nga ang mga estudyante didto kanang mga members sa IPs and mga members sa IPs or kanang indigent kanang mga nagkalisod na gyud. Robert opted to work in a non-governmental organization which caters to urban poor communities in need of housing assistance. So when we say urban, ano sabi ng urban? Ang urban, di ba, kay mo na siya ang kaning nasa mga bukid-bukid.
kita diri sa Pilipinas or kita diri sa Mindanao, we are in urban, diri sa Talakag nata sa urban, kay ang rural muna siya ang nasa city. So kani daw kuno sila ang si Robert daw kuno nagtrabaho siya sa governmental. So when we say non-governmental, dili gid siya under sa government, isa siya ka organization. And kini siya nag-offer ni siya og mga nag-offer na siya mga house assistance sa or mga pabalay sa mga tao sa urban place. And then Michael went back to his hometown and became a staff of the Municipal Social Welfare and Development Office. So si Michael daw kuno nahimo siyang kaning staff sa DSWD sa ilang lugar. Unsa man ning DSWD mo ni siya ang diri sa Talakag natin DSWD diri, which is ginaduulan sa mga tao or kanang mga bata or mga tao nga need og help. And then Christine, who had her field work during her senior year at Social Services Unit of the National Kidney and Transplant Institute, which eventually decided to join the ranks of social workers there. So kini daw kuno si Christine pod join ni siya sa kay National Kidney and Transplant Institute. So consider gyapon ni siya nga social work kay ga-help man sila. And then the example cited above shows some of the audience and clientele social workers cater to in different practice settings. In this lesson, we will look into different clientele and audiences of social workers. So kadto nga mga example na makita nato dito ang mga different or kaning some audiences and clientele and unsa ilahang gina-practice good, like si Christine nagkuan siya kaning nahimo siyang nag-appeal siya sa isa ka unit of the National Kidney and Transplant Institute, or kini po si Robert nagtrabaho siya sa non-government nga mga para matabangan tong mga urbanized people or nagpuyo sa urban place nga mga tao nga mga pobre para sa housing. So muna siya ang example sa clientele and audiences. Okay. The practice of social work geared toward individual clients is referred to as micro-practice. So kanito ko ng individuals, it's one of the micro-practice of the social work. Individual clients cover a very wide range of clientele groups depending on the field of practice. So kani individual clients, dako kay ni siya gina-cover gyud sa clientele groups. Nagdepende po di siya kung unsa po siya unsa ilahang field sa practice. Individual clients may be children, youth, adults with mental health problems, adults dealing with substance abuse, people with developmental and physical disabilities, battered women, and the elderly, among others. So kani sila sa kadaghan nga mga tabangonon or kadaghan nga mga individual nga need og tabang sa isa ka social worker or social work professional. Kini daw kuno ang mga bata, babae, or kaning mga batanon or kaning mga tao nga nagina-deal such as substance abuse, like for example mga drug addict, muna silang mga need gyud din na help sa kaning isa ka social work professional. And also pod kaning mga tao nga naay kaning personal disabilities or physical disabilities or developmental and physical disabilities, battered women, and the elderly, kaning mga tigulang, like for example mga senior citizen, and kaning battered woman muna silang mga gina-abuse silang mga partner. So muna sila ang gina-offeran or ginahatagan og services sa isa ka social work. Muna sila ang ginatawag na individuals. The needs and characteristic of individual clients also vary depending on their specific circumstances. So, ang mga kinahanglanon do kuno sa isa ka individual or isa ka client, nagdepende po siya kung unsa yang gina-face na circumstances or unsa yang gina-face na problem. Like for example, the children here. Children clients is example, face issues such as maltreatment. So, ang example anang inani nga individual is ang children. Ang example ani is kanang ginamaltrato siya sa iyang family, sa iyang parents, or kaning kung sa iyang guardian kung asa siya nagpuyo, mo na siya ang or bisag
outside nga maltrato siya, muna siya example sa individual nga specify yang circumstances. Na po diri also the physical, emotional, psychological, and sexual abuse or neglect and abandonment muna siya under ni siya sa mga bata kaning gina-abuse sila physically, emotionally, psychologically, and sexually. So kaning sexually abuse, it is very broad gyud siya nga kaning issue. Dili lang ni siya sa mga bata ga kahitabo, but in every age gyud ni siya kahitabo, whether you are a young people or adult or bisan ganing senior citizen ga ka-experience gyapon ning sexual abuse, even though women and men ga ka-experience gyapon nila because of our cruel society. And then or neglect and abandonment, kaning mga bata nga kaning ginabiyaan sa mga parents, wala ginaatiman, wala mga guardian, mo gyapon ni sila under sa children nga mga individual, mo ni silang under sa ana nga area, and they are the one who are in need the help of a social work professional. Okay. Some are forced into hazardous labor such as a deep sea fishing, prostitution, pyrotechnics, or as child combatants. So, ang uban po, dili lang sila na to ang ka-experience, but napoy uban nga worst ang ka-experience. Like for example, ilang kaugalingon nga parents or family gina push sila to do something beyond sa ilahang kakayan, like prostitution, like mga mama ga ginabaligya ilang anak nga ginahatag sa ubang tao para i-sexually abuse, and ang uban pod kay kanang child combatants, kanang mga bata pa kayo, mga 10 years old, ginahimo na silang mga sundalo. Kasagara na siya, mostly na siya gakahitabo kay kanang mga NPA, gina-recruit ang mga inanang dads mostly sa mga lalaki gyud, kay ginabuhat sila og kaning mga soldier, mga sundalo sila, sila nga i-force sila nga moanha sila nang area para mahimo silang child combatant. And then, since children are viewed as part of the family system, interventions intended to address their issues and concerns usually involve the family too. Child welfare interventions include child protection services, which aim to protect children at risk of maltreatment. So, kani daw kono, ang isa daw kono ang child welfare intervention, gina-offer nila ang kaning gina-offer or gina-aim gid nila nga protektahan ang mga bata gikan sa mga pagmaltrato. Family preservation services, which are intensive, short-term, and family-focused services designed to improve family functioning, and substitute services in case family prevention is no longer feasible. So kini ang social work pod gina-aim pod nila nga mas mag-function good ang family or ang family functioning, di ba? Kay if ang atong family ga-function or okay atong family, there are naging low risk nga na ay maltreatment mahitabo or kaning abuses na mahitabo if atong family is ga-function gid siya, gakayusa, gakayanite, nagi togetherness sa atong family, dili gid mahitabo ang mga negativities nga gaka-experience sa atong mga kabataan karon. And then these individuals or pod kaning mga social work, ginahatag pod nila ang services sa mga individuals nga sa kato example na to ang mga bata. And then kini pod siya nga mga kani pod katok na mention ganina nga mga services like kaning include foster family care, temporary shelter facilities, independent living, and adoption. Muna siya ang mga services nga kasagara gina-offer sa mga bata. And kini pod siya ma-offer ni siya atong mga bata nga gina-abandon na walay mga parents, like for example kanang nama sa mga dalan and so muna sila ang mga services nga ginahatag sa mga social work. Okay. In rendering services, the social work profession has a particular bias for individuals who are poor, depressed, disadvantaged, oppressed, exploited, marginalized, and discriminated by virtue of age, status, race, gender, class, and ethnicity. So kinigid ang social work
ang social work manggod nga trabaho, di ba? Kay in our previous lesson ingon na siya nga ang social work is give gyud og service and gahatag gyud og function. So ang social work bias gyud siya only into the poor people or katong mga tao nga dili gyud kaning wala gyud mga unfortunate nga mga tao, and dili gyud bitaw kaning walay kaya and mga vulnerable nga mga tao para anang mga kaning depressed, gipang disadvantage, or kanang gipang oppressed or gi-exploit or kanang nga marginalized nga mga tao. And kung mag-ingon tag marginalized, di ba mamana sila ang katong nana sa mga edge sa kuan kaning sa isa ka society, like for example ang atong barangay nga San Antonio, ang mga tumoy-tumoy ani nga mga kuan, like dito na sa Purok 7, Purok 6, atong mga suok-suok na nga mga lugar, muna sila mostly ang mga dili ga katabangan kay mo ang uban kay mga naman dili na to kuan, but in fact mo gyud dapat na sila ang tabangan kay sila ang layo, and muna sila ang suitable katabangan as a social work professional. And also pod kini pong mga gina-discriminate sa age or kining mga bata palagi or mga tigulang na discriminated sila tungod sa ilang edad and silang status, silang kinabuhi, silang race, asa sila nagikan, mga nitibo, mostly gud gakahitabo ni sa mga taga-bukid, gaka-discriminate sila nga taga-bukid na ginaigdan sila mga inana. And then ang gender, kining gender discriminated, ang pinaka most or common ani nga example is ang LGBTQIA plus nga mga member, gina-discriminate yun sila if you are gay, gina-discriminate ka if you are a lesbian, gina-discriminate ka if you are into boys, and lalaki ka nga nakagusto kag lalaki, gina-discriminate yapon ka, and if ikaw babae ka nakagusto kag babae, gina-discriminate yapon ka. And then koan kaning gina-discriminate by class and ethnicity. So inana muna sila ang mga tao nga gina-discriminate through their class and ethnicity, asa sila gagikan or unsa sila klase nga tao. So muna sila ang ginatabangan jud or muna sila ang mga biases sa social work. In particular, social workers try to reach out as much as possible to the most vulnerable sectors: women, children, persons with disabilities, elderly, and indigenous people. So ang mga vulnerable or mga kaning wala gid bitaw kani dili kaayo gid kaya ikuan mo tindog silang kaugalingon or kaning dili sila dili sila what we call this, basta kay vulnerable, masabdan yung vulnerable nga word. So kini sila daw kuno mo ni silang mga babae, mostly gyud ka experience or kanang ka abuse gyud kay mga babae, especially mga bata, and then kani mga tao nga naay disabilities, mga PWD, and kani po da yung mga elder and indigenous people. Kaning mga indigenous people makita nato ni sila sa mga kuan na mga lagyo na gini sila nga mga lugar, like for example mga dagundalahon, inana sa mga bukid-bukid na gid, mga lagyo na gid kayo ni sila nato sila makita. And then kini po da yung uban kaning mga tigulang mo ni sila ang mga low gid kayo or kaning mga very vulnerable or need jud sila tabangan. So kadto sila ang mga vulnerable sectors. Again, they are the women, children, persons with disabilities, elder, and indigenous people. So kana silang upat mo gyud na sila ang mostly gyud nga ganid sa help sa isa ka social work professional. Okay, most of the social work programs and services are aimed not only at enhancing social functioning but also empowering vulnerable sectors so that they can exercise their rights and live an improved quality of life. So ang social work, as I've said a while ago, nga ang social work gid gahatag og service, ga offer gid sila or ga empower gid sila, gina-help gid nila ang isa ka individual to live and improve a quality of life. So kini ang social worker, ang ga-aim ni sila or mo ilang goal ani is dili lang ma-enhance ang social functioning sa isa ka individual but also gina-empower nila katong mga vulnerable sectors sa akong gi-mention ganina, katong mga babae, mga bata, mga tigulang, mga IP member. Mo to sila lang empower jud nga ma-exercise or ma-experience nila ang tinuod or aganing the right and live an improved quality of
of life. So muna sila ang social work, inatabangan gid sila nga ma-exercise or ma-experience sila ilang katungod as an individual ug ma-improve the way they live their life. Okay. To proceed, according to Dobbs and Miley in the year 2014, kani sila nga mga researcher provided the following as determinants of social functioning that should be taken into consideration when working with individuals, families, and small groups. So, kini kanong duha ka researchers, si Dobbs and Miley, ang determinants nga yung determinants of social functioning that should be taken into consideration are kay kini. Akong basahon, kining genetics, prenatal health, kaning prenatal health mo ni siyang sa mga buros, income assets, kaning mga laborer, inana, self-concept, nutrition, kaning nutrition, mostly gito siya aga ka offer dito sa mga bata, developmental disability, lifestyle, age, mental health, disabling condition, ethnicity, cultural heritage, health, personality, motivation, developmental stage, coping capacity, life experience, and cognitive level. So, muna siyang under sa personal. So, muna siyang mga determinants sa social functioning nga gusto hatagan og consideration ni sa duha ka researcher ni Dobbs and Miley in the year 2014. So, under ni siya sa personal rather. Sa personal. And then, when we say about families and small groups na po tayo size, composition, functional capacity, unity, communication, natural support system, rules, relationship patterns, multi-generational patterns, values, socio-economic level, rule, kinship, networks. So, muna siyang under sa families or sa small groups. So, ang size mo families, composition, naasang unity, na. And then, okay. Next, when we're working with individuals, social workers must take into considerations the above mentioned determinants. So, kung work daw kuno ta sa individuals or katong mga tao, like katong mga individuals ganina, mo daw kuno to atong kuanon kato daw kuno atong need i-consider kining mga determinants nga ko na mention kaganina mo ato daw na silang i-need consider when we work with individuals. So we know already what is individuals, diba? Katong mga tao nga need og problem, need og kaning help nga naa sila specific problems such as katong mga bata nga ginamaltrato or katong mga bata nga ginaabandona mo to sila ginatagaan sila og kaning adoption or ginapa-adopt sila or ginakuha sila sa mga kaning adoption center para matagaan sila og kaning balay nga ilang puy-an or kanang dili na sila maglatagaw sa dalan. And then when assessing the social functioning of the individual, these determinants must be examined in relation to environment. So, kung mag-assess daw kuno tag social functioning, kay kini sila mga social functioning man kinahanglan daw kuno kaning mga determinants nga nasa inyong screen, dapat ma-examine gid ni siya in relation to the environment. Hence, in social work, we also have the concept of person in environment configuration or what we call the PIE. So what is PIA, by the way? So the PIA is concerned with how individuals respond within the context of their environment. So kini daw ko ng PIA naga-focus ni siya or concerned ni siya kung yun sa pag-respond sa isa ka tao or sa isa ka individual ang context sa ilang environment kung unsa ang naa sa ilahang environment. Furthermore, the PIE views that individuals are products of their past experiences. So, kini daw kano ang PIE nag-believe sila or in their point of view or they think that a person or an individual is a product of their past, which is factual po siya kay ang imong past mag-create gyud sa imuha as sa imong present and imong present mag-create sa imong future.
and then are being shaped by the present socio-politico-economic realities and are equipped with potentialities for becoming. So kini sila sa akong gingon ganina katong if you were created or shaped by your past, ang ma-shape sa imong past is imong present, and ma-shape sa imong present is imong future. In working with individuals, we also need to bear in mind the concept of personal agency, which pertains to the idea that individuals are not only shaped by their environment. So, as we work with the individuals, we should bear in mind, or ato pong naon-naon ang konsepto sa personal agency, or when we say personal, kaugalingon gid no. So, muna siya ato yung i-consider gyapon ni sila nga dili tanang tao kaning ma-shape sa ilang environment or kaning ma-grow sila by their environment, kay mostly mag-grow gid ka by yourself. So ang uban mag-grow sa ilang environment or sa kinsay nakapalibot sa ila, ma-matured sila. Like for example, ang maturity dili gid siya sa age. Ang maturity, I do believe that maturity comes kung daghan na kang na-experience, and kung kinsa pod imong permi kauban, like kung kinsa imong ginaubanan mga dagko, the way they think ma-adapt gid nimo kung unsa sila maguna-una. So inana pod ang social work or ang individuals. When we work with individuals, ato pong una-unaon nga dili lang sila ma-shape sa ilahang environment or by the people that surrounds them or by the things that surrounds them, dili lang sila ma-shape ana. Rather, individuals have the capacity to influence the environment and bring about change. So instead, the kuno nga kaning kita tao or kita individual or the individual nga katong na-talk na to about dream, kato daw sila nga mga individual dili ta maguna-una nga ma-change sila by the environment, but the individual would change the environment. Dili ang environment mo'y mag-change sa tao, but ang tao mag-change sa environment. Okay. It is important to always bear in this mind, as most of the people that social work practitioners deal with are victims of discrimination, oppression, marginalization, circumstances that are unfortunately brought about unjust structures in the environment. So, we always think gid nga ang social work nagdeal gid ni siya atong mga biktima sa discrimination, sa mga oppressions or marginalizations katong mga tao nga dili nagaka-appeal kay lagi layo na or nasa mga edges na sa isa ka place. And then mga problema nga unfortunately maghatag or magdala gyud og mga unjust structure and in the environment. So magdala sila mga unjust, when we say unjust, unfair, like inana unfair nga mga structure sa environment. Okay, in social work we engage in community organizing, policy development and advocacy, mobilization and researches to bring about social change and enable people to live a quality of life. So ang social work to kuno ga-engage gid sila community, from the word social, di ba? Ang social kay dili lang dili lang ikaw dapat mag-interact ka, it's about interaction. So ang social work ga-engage na siya sa community organizing. So gina-organize nila ang isa ka community, policy development and advocacy, mobilization and researches to bring about social change and enable people to live a quality life. So sa ang social work sa isa ka place binamobilize nila ang isa ka society, nagga-develop sila mga policy or gahatag sila mga rules and advocacy, kanang gahatag ga-implement sila advocacy sa isa ka in a certain or in a particular place. And then go-offer sila or gina-enable nila ang mga tao nga maka-experience of sa quality or kaning unsa gid katsada ang kinabuhi.